वेलकम टू माई सेकेंड चैनल डिजिटल ब्लॉग आज अकल स्पीड अकल स्पीडत गाड़ी चलाब लगे और बेलेग एक नाई अकल स्पीड तामाम स्पीड दिसो तामाम फाले दिसो माने मोर डांगरिया जिखन गाड़ी है एखन एकदम फाली दिसो इंजिन टिंजिन सीज हो आसे एनेका लगी आसे एकदम डबकाटो लंका गईसिलो আজি किबा एटा सरू कामत इमान सरू নহয় जेनेका কৈছো इमानो सरू নহয় मुठते आरो काम कामेই काम গৈছো আৰু স্পীডত গৈছো আজিৰ দিনটো গোটেইটো অকল স্পীড 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 আৰু বেলেগ একো নাই ভিডিঅ'টো কন্টিনিউ কৰি চাওক আৰু সাপোৰ্ট কৰক মোক সাপোৰ্ট কৰক মই এতিয়া সদায় ভিডিঅ' দি যাম এনেকুৱা আৰু ভাল ভাল কন্টেন্ট বিচাৰি আছো ভাল ভাল কন্টেন্ট দি যাম আৰু মোৰ লগত আৰু এটা কৈছে এই ৰঙা চুলা মানুহজন এইটো বহুত তামাম ইন্টেলিজেন্ট মানুহ হয় গম পায় নেকি আপোনালোকে কিয়নো তাৰ যে পালসাৰ হেতু কাৰণে ইন্টেলিজেন্ট আৰু মোৰ যে डांगरिया गाड़ी हेतु कारण इंटेलिजेंट নহয় ना सो भिडिओ कन्टिन्यू कर जाओ और चाई जाओ स्पीड